may isang bagyo itiigilid di Cordon nga maawagan iti barangay Villamaso. Tanda, kapya, bagi inayat ken panagkaysa iti adda kadagiti bumarangay. Panagtalon ken panagalaga iti ikan iso ti kagrunaan nga pagbiyagan. Bagyo, kaste, higtined, ken adupay manumok iti nalasatan tunggal maysa. Ngem, haan nga iso timang lapet iti pinaragsak, pinapasitibo, pinagrangay iti kada bumarangay. Itangal daw, itay nga rod rambakan, ken agyaman, ken apo nga dagiti nalaos na barabon na. Daytoy ti irik ken ikan, Irikan Festival. Dahito'y Hulyo kay Julia, may isang nag-asawa nga matiporporsyon ko ititalon, kay caretaker itinalawa nga pispan. Nanang, tatang, kasla kayat ko ti agsardin agadan, agsapol laklatan tin nakababraan. Allah, ampay man yan ha. Fourth year college ka na education ang kurso. Kapit na mapanunod mo itagsardin. Nanang, adugamin iti babayadan ni, di pagadalan. Masasya na ko, nitirigat mo kin tatang para kanyak. Haan nga mabalin anak ko, uray ka sa pinurigat itibiyag, lipas ang kag-eskwela. Haan na kami pangutin kinanang mo, tabi ka siya minot na pagdalin ka. Hanggang gana, talalangin mo kinanang mo, iti makitigyod. Agyaman na garod, nanang, tatang.
bakit? Yan, agapay palita na kay. Anya man aja bakit? Pangalaan lang ni didaktion na gatad para iti board exam ni Nana. Ay na bakit? Manang nga asi ti Apo. Di bale, umadalin ti ba nag-aapit, iti pinasyento ang kakataltalon. Kanda nanimit na nagparabes ni among tayo pispan. May malakay, agyaman takin apo. Amin nga rin mo ormong takit inasin ta. Para ito pa na board exam iti anak ta. Nanang, tatang! LPD na call! May sana ko niya sa siya, mga maestra! Ay nanak mo, nalaos mo na yung exam ni tatang mo. Tudlo tayo anak ko. Isodakil pa nagyaman tayo kinaapa na maswa. Agyaman, nanang, tatang! Ay, ayatin kayo! Unay, una! Isukan tayo kayen. Suportaan tayo, dagiti araka at dagiti anak tayo. Haan na lapit, iti kanarigat, tapno rumang ay. Kaya pumintas, itintay masakbayan. Hey! Buras, Villa!